Dahil narasang ka na eh. Narasang ka na. Nakita ko maigay si nanay kanina eh. Yan guys. Kumukulo-kulo na guys. Haluin natin. Yan guys. Gisa ulit tayo guys. Kasi nagsawa tayo pag nilalagyan natin ng yung laga lang guys. Ito ginisa na naman guys. Ang ating niluluto guys. Yan guys. Guys. Puro laman yan guys. Sarap to guys. Para lambutin natin ng maigi guys. Yan guys, kulong-kulo na guys. Guys, ilalagay na natin ang ating mga ingredient. Yan guys, kasi po ay lumalambot na. Malambot na rin ang ating karne guys. Ilagay natin ang ating patatas guys. Ilagay na rin natin ang ating repolyo guys. Guys, oh. Yan guys. Yan guys. Malapit na guys. Tignan natin guys. Guys, mayang konti guys, ito'y maluluto na guys. 10 minutes na lang guys. Salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Please subscribe. God bless you all.